आमचो इश्यू जालो तेन्ना वी हॅव नॉट सीन यू. आमचे आरजीचे लोकल जे भुरगे असले ते भुरगे थंय असले. आमची आरजीबी जी पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीची पेज आसली ती कंटिन्युअस सकाळच्यान आमची भुरगे थंय आसून लायव्ह सुद्दां आसली. सो ज्या जाग्याचेर लोकल इश्यू जाल्लो तेन्ना आमचे लोकल थंय भुरगे आसले आनी आमी एक्सपेक्ट करताले की लोकल जे थंयचे आसा ते इश्यूक थंय येवपाक जाय आसले आनी त्या लोकांक तो इश्यू हँडल करपाक जाय आसलो. बट सॅडली अशी गजाल जाली की थंयचे लोकलूच ते विशय घेवपाक थंय दिसूंक ना. थंय मॅक्झिमम दिसले जाल्यार एक्टिविस्ट दिसले, दुसरे पॉलिटिकल लिडर दिसले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे कार्यकर्ते नाल भुरगे दिसले, पूण लोकल दिसूंक ना. ही अशी गजाल जावपाक जायनासली. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी मानता की त्या देवाक राखपी आमी कोण न्हू. तो देवूच जेन्ना आमकां घडयता, तो क्रिएटरूच जेन्ना आमकां राखता, त्या राखणदाराक राखपाक आमकां तरी रायट ना. आयज जे कृत्य जे बीजेपीन केलां, जे कार्य बीजेपीन केलां ते देवाक हालोवपाचें आनी देवाचो स्थान थंयसर नश्ट करपाचें, तें खंय ना खंय तरी ह्या बीजेपीक खंय ना खंय तरी थोड्या दिसांनी कळोन येतलें की केदी व्हडली चूक आसली म्हणून. आनी आमी देवा कडेन मागता की जे लोक हितून इनवॉल्व आसा तेचे कितें करपाक जाय तें तूं पळोवन घे, कित्याक आमी तुका राखपी कोण न्हू आनी तुका राखपाचो रायट आमकां तरी कोणें दिना.